नमस्कार न्यूज अलर्ट 24x7 को आपण मानक स्वागत करूची मु ज्योति प्रकाश महापात्र। दर्शक बंधु आज सारा देश पालन करूची 77तम साधारणतंत्र दिवस। साधारणतंत्र दिवस भितर मध्य लोक माने राजतंत्र को मने पकाउछन्ती। आज मध्य जनता तांकर प्रिय राजा को खोजुछन्ती और राजा माने मध्य सब सुख दुख रे तांकर जनता को संगरे छिड़ा होछन्ती। एसो भितरे आ पाइके जणे रॉयल गेस्ट को आम सहित अछन्ती आम स्टूडियो उपस्थित अछन्ती राज खरियार महाराज श्री श्री देवदेव प्रसाद सिंह आसନ୍ତୁ तम कार्यक्रम को स्वागत करबा। सा नमस्कार कार्यक्रम को आपन को स्वागत जनाउछि। केमति अछन्ती महाराज? ठीक अछि, भलो अछन्ती। एबे अल्प किछि दिन तळे आपन युवराज रु महाराज हिचन्ती। केमति थला अनुभूति आपन केमति स्वागत करा जायतला आपन अंचल रे केमति आपन को अभिषेक होइतला? देखंतु मोर नाम होछि देवदेव प्रसाद सिंह आज्ञा आ मोर बापा स्वर्गत राजा डॉक्टर जितामित्र प्रसाद सिंह। He was an archaeologist, historian and a researcher, and suddenly he had a cardiac arrest and he expired on 4th January 2024, and it was a great loss for not only Khariar, for the entire district of Noapada and the entire state literary world and the entire state of Odisha, because he has written many of the books and a lot of students of various universities used to come to him to take his suggestions, advice. और बहुत लोग तांकर अनेक गवेषणा करथिले अनेक संदर्भ लिखिथिले आमे महाराज पिताजी जने भल लेखक थिले जने गवेषक थिले और सारा ओडिसा तांको जने भल संगठक भाबरे जानिछि अनेक प्रकार गुरु दायित्व रसिथिले राज्य सरकार पाखरे तांकर दयादेवी साथ आपण केते मात्रा गर्व करते सर? मो तो बहुत गर्व करे जे लिटरेरी वर्ल्ड रे से जो ना कमै चंती आ जेते से बही लिखिचंती एवं जेते तथ्य तांको पाखरे अछि बहुत इंडिया बाहर मध्य एवं इंडियन लेवल रे मध्य स्टेट लेवल रे मध्य बहुत लोक तांको ठारो किछि तथ्य पाइबा को हेले मते कॉल करिवे नंबर पाइकी जे बापा संगे कॉल करते। तो जेहेतु से पुराना ढांचा लोक मु तांको सदा बेले कनेक्ट करूथिली वर्ल्ड हो कि इंडियन लोक होंतु तांकर रिसर्च बाबद एवं हिस्ट्री रो किछि जिंस जानिबार अछि तांकर पार्टी रे सदा बेले से जिंस थिला। तो आम ପାଇଁ बहुत गुड ग्रेट लॉस माने ए हिस्ट्री विषय रे जणेबाटा इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। जे पढिछि से आपन को कहि परिबो किंतु से बही न देखे कि को बही रो को पेज रे को बाबद रे लिखा है कि तांको पाखरे सब तथ्य तांको ब्रेन रे लाइक कंप्यूटर इट वाज सेट। निश्चित बहुत विचक्षण व्यक्तित्व थिले प्रभाव व्यक्ति थिले श्रीयुत सिंह आम जाचे जे आपण जो अंचल महाराज अछंती ता ओडिसा गोटे सीमांतवर्ती अंचल पूर्व ता मध्य प्रदेश प्रोविडेंस रे थिला तेणु बर्तमान आप अंचल महाराज हेले लोकंर कौन आशा आपन पाखे अच्छी आपन कौन दायित्व रही लोक प्रति जेहेतु बर्तमान ये गणतंत्र चली सरकार आसेनी तथापि लोकंर मध्य आशा रोचे जे आपन को देखले लोक माने बहुत खुशी होई जानती एवं बहुत लोक आमे देखुथलु आपन गादिनेशन हितला बहुत संख्या लोक आसीथिले एवं समान मध्य बहुत आशा अछि आपन पाखे। देखो तो हमर खरिया स्टेट ता एट प्रेजेंट नोआपड़ा डिस्ट्रिक्ट एवं छत्तीसगढ़ महासमुंद जिला को लेके हमर खरिया स्टेट थिला इंडिपेंडेंस आगु किंतु वर्तमान जेहेतु छत्तीसगढ़ रे महासमुंद जिलाटा पड़ेछि आमे नोआपड़ा जिला रे अछु एवं खरियार रो राजा हिसाब रे मते तांकर डेथ पर अभिषेक करा गेला आ बहुत गुडे दायित्व रहिछि हमर देखंतु रथ यात्रा रे द किंग हैज टू डू द छेरा पहरा। अच्छा माने जे पुरी गजपति महाराज छेरा पहरा करते आपण सेमति मध्ये आपण अंचल रे छेरा पहरा करे किंतु जेहेतु पुरी फैमिली मो मामू घर किंतु जेहेतु मो खरियाल रे छेरा पहरा करे मते केबे भी पुरी रे जगन्नाथंकर दर्शन रथ यात्रा आ बाहडा दिन पाइने बिकॉज़ आई हैव टू डू माय ड्यूटी फर्स्ट एवं ता संगे संगे हमर सेटिकार गणदेवी मा रक्तांबरी एवं चौहान वर्षर इष्टदेवी माँ सोमलेश्वरी जो यात्रा ही अमावास्या प्रतिपदार नहीं कि विजय दशमी दिन आप चौहान वंशर राजा चौहान वंश में जानी इतिहास पुस्तक में जानी जे बहुत पावरफुल किंग्स थिले चौहान वंश रे पाखापाखि 1400 रु 1500 शताब्दी मध्य माने पश्चिमांचल राजत्व करुथिले एवं पाटना बलांगी अंचल तांकर अनेक जगह रे तांकर बहुत सक्रिय थिले समय राजा माने तेणु आपनकर आउ कोन ऐतिह्य होईची विजय गाथा होईची हमर राजवंशर नोआपड़ा जिले में मोर बापा जेहेतु ही वाज आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन से बहुत गुडे discovery करचंती। He was the president of Khariya Sahitya Samiti, one of the oldest
ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଯିବେ ଆର୍କିଓଲୋଜି ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ କହିବେ କି ରଜା କ'ଣ ଆସିକି ମାଟି ଫାଟି ଖୋଳୁଛନ୍ତି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ରକ୍ସ ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗୀ ମଠ ଆଚ୍ଛା ଡଙ୍ଗରରେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବାପା ଯେତେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ନଲେଜ ଥିଲା ମୋର ସେତେ ନାହିଁ, ବିକଜ ପ୍ରଫେସନାଲି ଆଇ ଏମ୍ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିସିଆନ୍, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଖରିଆର ରାଜବାଟୀ ଭିତରେ ହି ହେଜ୍ ଗଟ୍ ଅ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଣ୍ଡ ହି ହେଜ୍ ଗଟ୍ ଓନ୍ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ସେଥିରେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ତ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଜ କେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ? କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଜଣେ ମହାରାଜ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଗରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଠାଣି ଥାଏ ମାଣି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅମାପିୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଆପଣ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? କାରଣ ଏ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରେ ବି ଅଛି ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ବି ଅଛି, ଏବଂ ଖରିଆରର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଇନ୍ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ପ, ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କ କେମିତି ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜା ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। କାରଣ ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କିଛିକାଂଶ ଇତିହାସରେ ପଢିଛେ ଅନେକ ରାଜା ଶୋଷଣକାରୀ ଥିଲେ, ଅନେକ ରାଜା ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ପଢିଛେ ଯେ ନୂଆପଡା ଖରିଆର ରାଜା ତାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ରାଜା ସେମାନେ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦାନବୀର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାଇ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ରାଜା ଆତତାଣ ସିଂଦେଓ, ତାପରେ ମୋ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଲେଟ୍ ରାଜା ଅନୁପ ସିଂଦେଓ, ସେମାନେ ଯେତେ ବି ଖରିଆରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଭାଞ୍ଜିକାଲ ମିଶନ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ରାଜେଶ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ଗର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ଖରିଆର ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଅଛି, they have donated because they wanted welfare of that area। ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଖରିଆର ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଖରିଆରରେ ଆପଣ 4-5ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ଅଫିସ ପାଇବେ। DFO territorial is in Khariar, DFO Kenduli is in Khariar, horticulturist is in Khariar, and ସେମାନେ they have always thought for the development of the people। ଆହୁରି କଥା ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ରୁଚି ଥାଏ ଯେ ରୟାଲ କଲଚର କେମିତି, ରାଜାମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, ରାଜାମାନେ କ'ଣ ପିଅନ୍ତି, ରାଜାମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ତ ପ୍ଲେନ୍ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଲୋକ, ଆମେ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, वी आर हैविंग अ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବିହେଭିयर एटीट्यूड एंड रेस्पेक्ट टू एल्डर्स एंड लव टू चिल्ड्रन, दैट इज द मेन मोटो। मो ग्रैंडफादर भी सेमती थिले, मो फादर तो आउ प्लेन, मो जेहेतु पॉलिटिक्स अछि समटाइम्स स्वतंत्र रिचुअल्स पालन करंती, कोन परंपरा राजा माने पालन करंती, आपनकर बाहागर प्रतवर केमती होई छै सब हमर देखंतु वेस्टर्न ओडिसा रो हमर गुटे फेस्टिवल अछि नुआखाई। आमर खरे राज दरबार रे राज ज्योति समस्त आम बसिकी वी डिसाइड अ टाइम, आग गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा आरडीसी घोषणा करथिले नुआखाई रो, बट नाउ राजा माने जेमति आग करथिले एबे गवर्नमेंट डिक्लेयर करछि, गोटे फिक्स डेट कर देछि, नले आग राजा माने डिसाइड करथिले को दिन नुआ खाइबे और को लग्न रे खाइबे, जोटा हम एबे भी करछु, एवं तार संगे संगे रथ यात्रा, सतर यात्रा एवं विभिन्न प्रकार। ଆପଣ ତ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୀତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ଆପଣ କେମିତି ରାଜନୀତିରେ ରହିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କେମିତି କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର वाज इन पॉलिटिक्स, माय मदर वाज इन पॉलिटिक्स, पापा नथिले। In 2001 I was elected as the Jilla Parishad member independently from Khariar block, and in 2004 ମାନେ ଯୁବରାଜ ପୁରା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆଉ 2004 ରେ I was the Congress candidate from Indian National Congress from Khariar विधानसभा, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଅଛି, ଆଉ ଆଇ ଏମ୍ ୱାର୍କିଂ ଫର୍ ଦି ପିପଲ୍। ମୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏଇଟା कि मोर कौन से स्वार्थ ना कि पॉलिटिकल रे जाइए मत किसी गेन करिवार ना, जस्ट आई वांट द पीपल शुड बी हैप्पी। आपनकर जेजेआपांकर विराट राजनीतिक लिगासी थिला, से लिगासी को आपण केमति आगु नेबे भाउछन्ती? निश्चित भाव रे तांकर से तो 8 टाइम्स ही वाज मिनिस्टर एंड 8 थर भितरु से 6 थर मंत्री थिले, 8 थर विधायक, 6 थर मंत्री, विभिन्न विभाग इरिगेशन हो, एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, ट्रांसपोर्ट मंत्री, मैंने से प्राय ऑलमोस्ट एवरी विभाग से मंत्री रही है। आम छोट थिलु, एक्टिविटीज चाली चलन, ही वाज टोटली डाउन टू अर्थ, आउ माने ही डिड नॉट वांट एनी
ଆଡମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଯିବେ ଖରିଆରକୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଯେ ପୋଲିସ ବାଲା ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଅନର କରିବା ପାଇଁ, ସେ କହିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛ, ଉଲ୍ଟା କହିବେ। ତ ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ପ୍ଲେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ ଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସର୍ଭ ଦି ପିପଲ୍, ସ୍ପେଶାଲି ଦ ପିପଲ୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ having problem, those who are below the poverty line, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ରାଜକୀୟ ବସି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ମୋତେ ବି ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଅଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି, ଏଭ୍ରି କାଷ୍ଟ, ଏଭ୍ରି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାହାର ଏମିତି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ବିକଜ ଆଇ ଏମ୍ ଗୁଡ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରିବଡି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ହ୍ୟାଭିଂ ଅ ଗୁଡ୍ ଫଲୋଇଂ ଅଲସୋ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦେବଦେବ ପ୍ରସାଦ ସିଂହଦେଓ, ଯିଏକି ରାଜ ଖରିଆର ଯୁବରାଜ ଥିଲେ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଜ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆସିଲେ, ଖୋଲାଖୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାରା ଦେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବି ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ହଉ, ନୂଆଖାଇ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରମ୍ପରା ସେମାନେ ମିଳିମିଶି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଦେବେ ଏବଂ ଯାହାକି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ରାଜ ପରିବାର ନେବା ପାଇଁ ନୁହଁ ବରଂ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦାନ ବି ପରିବାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶା ଏବଂ ଯୋଉ ଭରସା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଗାଦିନେସନ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଲୋକଙ୍କର ସେ ଆଶାକୁ ସେମିତି ପୂରଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।